80তম Baraya Sama Sanoru Sai Grace English Medium School ko tini hari jorao Narayan ko tin Sidges ro celebration kanan bagai dalai no sin kapoto tini hari jorao sini Good morning and Sidges sini am Chinese no Honorable MLA Honorable MDC Sungbai Baksa Tongo Abani Bagai Kakaham Taijibai Sungbai Baksa Borok Sini Grace English Medium School 80tomo Independence Day Palangan ini Sungbai Baksa Ang joto student no koinai noro Salah pelayanan. Ang kopungnay sini teachers rongno. Tanay tunggu sini amcai no Honorable MLA sini Manap de Broma bonowasang boni best sanganai tai phaiman sangai sini Honorable MDC Madam Gitarani de Broma bonobo best kanai senglam solainai tai sini amcai no social worker senjokono saimano Mr. Bijan de Broma sini kakatlayo bonobo seng biaskan renai seng langsung nalayana balanya kepal kotor tamingka seng tayang kobongai sini School Managing Committee sini School Managing Committee ni Kajol de Broma Keshav de Broma bongno odang sau phainai nang sau phainan baginai kobo pading keseng flag hosting khainai sini Honorable Chief Guest Sri Manap de Broma sini flag hosting khainai sini orosobanai Honorable MDC sini Madam Gitarani de Broma tai sini school ni President Hortos de Broma tai sini social worker Bijan de Broma May I request Iska de Broma to lead salute the national flag Isika de Broma Here. You bring here. You come this side. You come this side. Come. Isika de Broma may I request Isika de Broma to lead the salute
भारत माता की भारत माता की भारत माता की kalaino hambai যতননো দিনैनि 18 Happy Independence Day भारत हादरनि जों दिनैनि बेलायखैनो नांगौमा साल जोंनि भारत हादरनि यगमा साल मानमानि अरं मानजाब खैजा खाबांनि बरम गोनांजो दांसावा जोबदंजा ताई गामिनि ताई हाजालनि सामपानि जत फाय मानजाब खैजा ताखौ बुकक संनो आनि खाबांनि दिनैनि हामजाब मायाफारि रोजाबनाय जोंनि भारतनि कायसा राष्ट्रीय संगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायनि रोजाबै सेंनाय वंदे मातरम वंदे मातरम Hulomo o ama hai katha Isangod onoma mai khulro kekhra o ama Hulomo o ama Alpirma pupolo ohor serangja Kumbar kiyogja bupang wapang sangja Meneirara khuk teisanai ma Haksangni tongthongni o ama Hulomo o ama Hulomo o ama Vande Mataram Hambai jotono MLA Sarmanov MDC Madam Gita Korbo Manjapakya Tayaro Chini School ni Authority Bongno Peple Hambai Tai Chini Future ni Chini next generation Chini student Bongno Bo Hambai Maro Tai Guardian Jotono Tini na Asi Tomoni The Independent ni Salno Hamjamung Rui Nong ibu sewa kisah sang kok narak nai. Sengjotono saimano bigoto tini bai asitomo je independent Bardha kotoni স্বাধীন লাভ খাইমানি প্রায় 200 বছর চিনি ইন্ডিয়ানি বড়রা লড়াই সংগ্রাম খালাইনাই তিনি নাহাই 15 আগস্ট তিনি নাই সালো जों স্বাধীন লাভ খাই अब किसासानि कोग्या बुनि बिसिङो एजां तिप्रासाङै दिनैनि अ गोथार सालो किसासा नंथानि मेसेज रोनानि मुसुङो सुंबो भारतबर्षनि संबिधान मानिउनो एजे तिप्रासाङै सुंबो संबिधाननि कार्यकारिओनो खबजगै चिनि अधिकार बोजों मानै बास खायनायनि बागै
sini Tiprasan ibu dirgo bosok turun lora ini dong. Buni bagai seng Ishor mutai Bhagavan kaito jotono suri nai ini independen je tong toto kale jeng paling mahino sung bocino odikar manai seng tebo khak kupur bai seng agama dino omai ke palon ma khaiteng okok no kesana musung opar chadilota lab khainin thaniwo ang je kisasa ani je knowledge tongman ang nong share khainai Tino Bharat ha kotor Ingras bai lore khaine pru sung jotono sino Netai Subhash Chandra Bose nei borok apru songram khayo borok hujangmani jaga borok saideman chin Tripura hujagai Ingras bai lorai khayo apru chini Tripura apru sadi tongmani nor jotono saimano Upurumar jarengka Obuni bagi Seng boro jini baik haimiangka Kepal haimiangka bo seng saiminya Tom kecini next generation Ini hai Je independent kabai palimahai Eze Tiprasan nibo Seng agamudin next generation dok Seng hai birman taman ter Borok ভারতবর্ষের সংবিধানে পুরা অধিকার মানে অমাহাই সাল 15 আগস্ট আই সাল খাবাই খুবাই বরক পালন খাইনি সুযোগ মানতেं जों आंथानि अकक नंथानि गोसाना मुसुम ini Okres School no Okres itu bang hambairna musumo o elakawo English medium school kerei ini Wan Mumbai ini asik upgrade engka kisah sa somoyo sengtebo tanmar lenai ebong elakano bumung mati salanai ebong chini next generation no bobishot salamai sengomai keno bong no masu makalalenai jata agamudino borok kha kuarbai mekang keseng kalenai chini Tripura sani bagai samung tangnani borok bawa sujug manteng এবং ও এলাকানি বুমুং তেব কুসকো কাথেন ও এলাকানো কে যতনি সিনিতেন শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিয়া সারা ইন্ডিয়ানো সিমনাংথেন অমাইকেনো जों সিনি অচরাই রব্ব কেব ইঞ্জিনিয়ার কেব ডাক্তার অমাইকে ওংনানি ওংথেন কারণ গার্জেন সিনি যতনো বুসানো কুসু কল কতর খাইনে মুসুমজাকবই অবনো মতানি আশীর্বাদ মানে নাই সিনি এলাকাও যতনো সুবাই ও সুযোগ সিনি নেক্সট জেনারেশন থানি ওংনানি ওংথেं অক কিসা কসারিন তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনি বারবাহা কতর ফেব্রুয়ারি সাল 15 আগস্ট অবনো আনি হামজামুং তাই নং চিবাই রই আনি কর্ণ মথাকা সিনি India long leg Kurumka hambai 사동 돌아오 이리도 바로 하고도 역사마살 하인 거는요 이는 아시도 뭐 이노사 어떤 독산로
ও হাক কতর বিভিন্ন অফিস আদালত রগ স্কুল কলেজ রগ ও দিন পারিলাই তলাই যাব বেলাই তন্থক সাথে বিসিংতে অহম যোজনী বিসিংতে অবাইন ইন্ডিয়া বেবিও যে সংবিধান রাজধানী মতে যে ধারাবাহিক তিন যায় যে তিন সাল তন্থক সাল ইয়ক সামারি সালানি পারিলাই তংমালাইমানি जोंबो दिनै अ जेकेनगर बिसि ग्रेस इंग्लिश स्कुल मेडियामनि ग्राउन्डआव जोंबो दिनै खुब हहम जोजोनि बिसि फालिनाय मानखा अ फालिनानै दिनै अ फैलावनो सिनि दंथब माने सारनिबो जरावो सिनो सेलिब्रेशनो जरा केसनि बिसि दिमानो अरो सिनो 17 नं गोलाघाटी विधानसभानि ओ आम चाइनिनो बरम गोनां एमएलए सिनि मानव देवब्रह्म बफाय मानजों फाकिया बोरै लगे ते मानजों फाकिया चिना रगो का कोजरा जबरदस्त लगे एमडीसी बरम गोनांजों गिदारि देवब्रह्म महोदया तब चिना रो ओ आम चाइनि सोशल एक्टिविटीज ताई स्कूल मैनेजिंग कमिटी और पेरेंट्स गार्जियन पेरेंट्स सबरो तो टीचर कोलबिनी कोनी स्टूडेंट कोचिंग का साथ ही आरंभ कइनाय all स्टूडेंट ताई और सिनो किनिसिमो तंथं सालना पालेलाय थांकिनिवा ओ जे स्टेज रो ओ फेडरेल ऑफ द सरामानि सरामना चिनि डेकोरेटर बरमगोनां चिनि फादार रबीन्द्र ब्रह्म बिनि कोनी तेरो तिनिवो बनाइके ओ नांगुमानि सालो बनाइके नांगुमानि सालो हाय कतरो विशेष खैनाय ओ हा सागावो रसा मुसुनि बिसिं तिके सिरिजानि तंगुनाय खरबनि सिंगो कबाय कतबर खरनि सिंकिनि और माखा रेडियो आर्टिस्ट नो सेपरेट तिब्रा आइडल लगबर जाजेस रंजा खरबसा सिनियरने स्कूल से कैसे ऑर्डर जो कमिटी बिसिं ने कैसे ट्रेजरी काम सेक्रेटरी बरम चिनो और देवब्रह्म ते खरसा रेडियो आर्टिस्ट और फाइव मानजों फाकिया बरम गोनां जोंनि देवब्रह्म बिनि बरफनि खरंनि गान खोनावै बखा बिसिङाव आसुकसा उत्साह उद्दापन बा आनन्द माखा आबो बुकुबाय सबाय सारानि बालाखे कथिनाय मा दंसिङो तामनेके चिनि जरा काहाम चिनि भाग्य सौभाग्य दिनरो सोशल एक्टिविटीज नि हिसाबै नाय जनप्रतिनिधि हिसाबै एमएलए मानखा एमडीसी नो मानखा रसा मुसुमो फोरों सैनाय गोरों मानखा ताई अरबो आम चाइनि ओ पेरेंट्स रो बरिया कलक फलो गइनाय ओ सेलिब्रेशन चारना बागै जेबाबो के चुबाका बरदो आनि खाने पाइपलाया आमाय माया फारो ताई जतन लरो तिनरो चुबाय दंनाय तिनो प्रोग्राम परिचालना खाय दंनाय बेंगान बयसिनि बय स्कुल अथॉरिटी कमिटी नि आनि बाटि जानो गौतम देवब्रह्म विशेष खायनाय ओ जरा कोचिंग का सारंगो नार्सारी থেকে আরম্ভ খায়নাय তাবো जरा क्लास 1 থেকে নার্সারি থেকে আরম্ভ খায়নাय क्लास 6 অবধি যে ছাত্র ছাত্রীরা অরনি প্রিন্সিপাল অরনিবা স্কুলনি টিচার বরণ যেভাবে ফরমিতি সাকা বরণ যেভাবে তিনর যে পারফরম্যান্স ফুলুমি মাংখা ওয়ান সুকুমাইয়া খায়নাय বিসিনি তোরানায় তাকলাই তাইসা আপগ্রেডিং থাকা আগামী দিনও बोसोर बिसिङाव आं आसा खायलो जे पारफरमेन्स तिनि जे फुलुं थांमानि अबनो ऑब्जर्व खाय नायखांगे वान सुगि नायखांगे सिनो अरसिनि नायखाना प्रभुभक्तार सालादा ओ आम चायो इंग्लिश मीडियम स्कुल करे ओ आम चाय इंग्लिश मीडियम स्कुल संसाजाखा যতনি সহযোগিতা বা যতনি সহযোগিতাनि बिसिंथै सेताग्लाय सेता किसा अपग्रेडिं मांखा आगामी बছरতে বা अपग्रेडिं जों बुझो जावो अब इसोरनि नाव अबदान जों आसा खायो बोसोर सालाव ओ एरियाव चिनो फाइनाय जे चिनो तिथिर बरनि खानि सिरकन डिभिजन बानायनानै चुबामौ
바로 아는 상바이팅을 쓴가 아무로 좁아나보자고 비슷한 타이나 ছাত্র ছাত্রী까지 보비셨니 내려놓는 ছাত্র ছাত্রী니 비싱티는 시켜는 비싱티는 승신이자고 어마한 자가오가 안 학부 부르밖에는 좁아나보자고 성어머는 아요 좁아몽 신이 낭이통고 이나 보그라 장나 탄지는 보청 암자이니 야제일 나오니 어른이 인텔리전 파सन 부ද්ධিজীবীরানি সহযোগিতা শক্তি না হাজার 500 মাঙ্কা তাই কেবল বার কক সানা তো থাকলিয়া তাঙ্গে এমালে যত তিনি ওরা ফাইমালদা ফাইনাবো তিনি হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেনি লতিনানি খাকুফুর খাকা হামজাফারো তোরা সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতি খাইনাই হাইং সাকানি যত সিনি কুকুরম নকুরমবা আনি খাকুফু বাকে তিনি দিন কাহামনি দিন যতনানি খাকুফুরতে হামজাফারো তাই সিনি পাইথম জরবো जों जतन जोंनि दा गिसिसा अ सातंग दंना लुबैना खायरमि दंहाता आमाले तमेखौ आरमा सिंसा दंमासै भंगा सिनि सिनि ओके बे आइचुखौ वापि वाखा अ वापि रो केमय कमाय थांबाय जा जतनि आशीर्वाद बाहिमाय ईश्वरनि आशीर्वाद बाहिमाय अ जरबा तबन अर्थ किच्छा तो जरम सिनि नरो थाइजो सिनि खायनो साइथांगा नरो किसा बिसा और जों रिफ्रेशमेन्ट व्यवस्था नाजाखा अ व्यवस्था बनो नाबानो नरो यासा यावनि केबता थांजाबायदि बोसां बिसिङो अमनि सेतेबो हमदा दखे सेतेबो कुथु माने बुनि खाप वारके तब नाइफोके संसार फुरुमाने बागैनाय जत गार्जेननो आबे एग्रिबायदि आर आंनि जिनि स्कुल अथॉरिटी नै नरनि थाने मोर कासे कबक मुं जों नाम्बार 1 का डिसिप्लिन दिनो प्रोग्राम नो फार्स्ट टू लास्ट आराय घन्टा हते 3 घन्टा जों प्रोग्राम नो जे पार्टिसिपेट खाय तमानि खूब नाइफो कासे डिसिप्लिन नो बजायना रखा अमनि सिनि जतन गदर सिनि डिसिप्लिन का नंबर 1 डिसिप्लिन ठीक दंके बोसां साला बेबान ठीक दंनाय আমার বাড়িও সরকম হয়ে তো আমি তো হইছে সুদা খাইমানো অরনি প্যারেন্টস অরনি টিচার অরনি বুদ্ধিজীবী মহানগরর যতটা সহযোগিতা আগামী দিনে সংমাননাই বা সিনিস্ট্রক থেকে সংগ্রহনাই অবস্থানের যতনে খাকা হামতে খাকো বড়া ইয়াফারে আরে বাইতা কক সামু অরনি মথাকা আর যতনে খুলুমবাইতে হামবাই তামনি হামালে তিনি সিলিনি 80 তম भारत लोकसभा साग्लो जे सेलिब्रेशन खामानि अपानारो अरुण मथांग जाखा जतन फलबाय हामबाय